सिलीगुड़ी के एक स्कूल में खाली पड़े क्लास से एक शिक्षक का शव बरामद किया गया। मृतक टीचर की पहचान 32 वर्षीय सौरभ कुमार रॉय के रूप में हुई, जो आसीघर चौकी के अंतर्गत आने वाले बहादुर बगान इलाके के निवासी बताए गए। बताया जा रहा है कि फाड़ाबाड़ी नेपाली बस्ती के एक प्राइमरी स्कूल में शिक्षक सौरभ कुमार रोजाना की तरह मंगलवार सुबह स्कूल गए हुए थे, लेकिन वापस घर नहीं लौटे। चिंतित परिवार के सदस्यों ने उनका पता न लगने पर स्कूल अधिकारियों से संपर्क किया, जिन्होंने यह दावा किया कि स्कूल में कोई मौजूद नहीं है। इसके बाद परिवार वालों ने आसीघर चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए संपर्क किया, लेकिन उन्हें आमबाड़ी चौकी भेज दिया गया। इस बीच पुलिस ने शिक्षक के मोबाइल फोन को ट्रैक किया तो पता चला कि उनका लोकेशन नेपाल सीमा के पास मेची नदी और पानी टंकी के पास के इलाके में है। इसके तुरंत बाद स्कूल अधिकारी ने परिवार को बताया कि स्कूल के एक कमरे में ताला लगा हुआ है। वे तुरंत स्कूल गए, जहां स्थानीय लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। मौके पर पहुंचने पर स्थानीय लोगों ने पहले तो परिवार को अंदर जाने से रोक दिया। बाद में शिक्षक का शव स्कूल के एक बंद कमरे में मिला। परिवार ने आरोप लगाया कि शिक्षक की हत्या की गई है और उन्होंने स्कूल अधिकारियों और स्थानीय लोगों के खिलाफ मामले की शिकायत दर्ज कराई है। घटना की खबर मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। यह पूरा मामला जांच का विषय है। इधर पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। অনেক একটা টিচারকে দেখা গেল না, আমরা গেলাম তাদের ফোনে এরিয়াতে, তাকে দেখতে সহযোগিতা করতে আসেন সবাই, দেখি সবাই আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করবে। একজন মারা গেছে, মারা যাওয়ার পর তার শত্রু থাকেন না তো। আপনাদের সন্দেহ কাদের দিকে? একদম ওখানে প্ল্যান হয় স্কাউট দিকে না। আমার তো মনে হয় এরিয়ার কিছু লোকও আছে এবং ওদের কোনো অংশ আছে। হ্যাঁ, একটা অংশ আছে। তা না হলে এইভাবে আমাদেরকে হামলা করবে না, মানলো তো। কারণ একজনকে আমি বললাম যে আমার ভাসতে মারা গেল, আমার তো দুঃখ হবেই। আমরা বললাম যে এই হয়েছে, দরজা খোলা কেন, মারতে আসে না, বন্ধ ছিল, জোর করেই বলে বন্ধ ছিল। এগুলোই তো সন্দেহ হচ্ছে। কেন আমাদের সাথে পুলিশ বলছে আমরা চলে যাবো, আমরা যান, আপনি আমরা তো মারাই গেছে, আমি পাবো কোথায়? আমাদের কষ্টের কথা তো আপনি বুঝবেন না। তখন ওরা ভয় পেল, ঠিক আছে ঠিক আছে ঠিক আছে, আবার উঠে আসলো। আমার কথা হচ্ছে যে একটা লোক মরে, তার শত্রু থাকে না। যদি কেউ নাও দেখতে পারে, দুইটা ভালো কথা বলবে, একত্রিত ভাবে আমাদের বিপক্ষে যাবে কেন? কিছু লোক তো মারা গেছে, দুই চারটে কিছু লোক ভালো ছিল ওর মধ্যে। আমাদের তো মনে হয় যে হ্যাঙ্গিংটা হয়েছে 6 থেকে 7 ঘন্টা আগে, পুলিশ বলল। তাহলে দেহটা ফিরে গেছে, খুলে গেছে। তাহলে এই খবরটা পুলিশ সময় বলেছিল নেই, ফোনে বলে নেই। সে আমাদের সঙ্গে ছিল, কথাবার্তা বলেনি, চলে গেছে 1:30টার দিকে বা 2টার দিকে। হ্যাঁ, পড়বে দুপুরবেলা। ওই ফোন করা হয় না, আমরাই ফোন করেছি, কেন আসছে না? আপনারা কখন জানতে পারলেন? জানা নাই, ও যে টাইমে আসে, যেহেতু পরীক্ষার কথা বলে গেছে 1:30 2টার দিকে চলে আসবে অলরেডি। তো বাড়িতে সন্ধ্যা হয়েছে, পরীক্ষা হলো, ওর তো আসার কথা, আসছে না। ওখান থেকে যোগাযোগ করছে বন্ধু, ওখানে স্কুলের যে একজন টিচার ছিল, কি নাম